अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सईदा हॉरर स्टोरी। जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे एक जानने वाले हैं, नूरानी इल्म के ज़रिए लोगों का इलाज करते हैं, हिकमत भी जानते हैं। मैं भी अक्सर इनके पास जाता हूँ और इनकी दवा में और दुआ में बड़ी तासीर है। लोग दूर दूर से इनके पास आते हैं और पुरानी बीमारी का इलाज कराते हैं। एक दिन बातों बातों में हकीम साहब ने एक किस्सा बताया कि डॉक्टर नाउमीद हो चुके थे, मरीज़ा को कैसे ठीक किया। बाकी हकीम साहब की ज़ुबानी सुनते हैं। हम हर तरह के मरीज़ का इलाज करते हैं अल्लाह के फजल से। जिस मरीज़ पर डॉक्टर और हकीमी दवा असर खो देती है, हम इन मरीज़ का भी इलाज करते हैं और इसमें रूहानी मामला से भी मदद लेते हैं और लातादाद मरीज़ों को अल्लाह ने शिफा भी दी है। मेरे एक दोस्त हैं जो कि अपनी वालदा की दवा लेने हमारे पास आते हैं, तो वो अक्सर हमारे रूहानी इल्म के बारे में पूछते हैं कि कैसे आप ये सब करते हैं और क्या ज़रिया है और इस सब की हद कहाँ तक है और इस इल्म की रसाई क्या क्या है और इस इल्म से क्या क्या काम लिया जा सकता है। तो हमने कहा कि साहब, इस इल्म की तो कोई हद ही नहीं है। जितना बढ़ते जाओ ऐसा लगता है कि अभी बहुत कम हुआ है, बहुत कम इल्म आया है। रसाई की जहाँ तक बात है तो इसकी रसाई दुनिया के हर कोने तक है। मेरे पास तो जो मरीज़ रूहानी मसाइल वाले होते हैं, इनका इलाज तो मैं करता हूँ। और वो साहब जिनका नाम उमर था, बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखा करते थे। खैर, ये तो एक समंदर है, बड़ा तवील इल्म है। मैंने समझा नहीं सकता था क्योंकि इसको सीखा या महसूस किया जा सकता है और आम आदमी को दिखाया नहीं जा सकता। एक दिन मैं अपने मतब में था कि आमिर साहब का फ़ोन आ गया। वो बड़े परेशान थे और बड़ी मुश्किल से बात कर रहे थे। सलाम दुआ के बाद बोले, हकीम साहब, मेरे घर एक बच्ची की विलादत हुई है। कुछ नहीं खा पी रही, इंतहाई निगहदाश्त में है और जो दूध दिया जाता है बाहर निकाल देती है उल्टी के ज़रिए। इसे सांस लेने में बेइंतहा तकलीफ़ का सामना है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड और दूसरे टेस्ट कर रहे हैं, आप देखें कोई रूहानी मसला तो नहीं। शादी को 2 साल बाद अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा है। आप इसको अच्छी तरह चेक करें। मैंने इन्हें दिलासा दिया और अल्लाह पर भरोसा रखो और अच्छी उम्मीद रखो। अल्लाह अपना करम और फजल फरमाएंगे। मैं चेक करता हूँ और तुम भी दुआ करो और जो नज़र आएगा मसले का हल निकालने की कोशिश करता हूँ और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फ़ोन बंद करके बच्ची को अपने तरीके से चेक किया तो पता चला कि इसके चारों तरफ आसिबी मखलूक़ात का बसेरा है और यही मखलूक इसे बीमार कर रही हैं। कहो कि 1 घंटे के बाद आमिर का फिर फ़ोन आ गया। हकीम साहब, डॉक्टर ने टेस्ट किया था, इसकी रिपोर्ट आ गई है। वो कह रहे हैं कि बच्ची के दिल के वॉल्व अपनी जगह पर नहीं हैं, हटे हुए हैं और हम इसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। बच्ची तो बहुत छोटी है, दुआ करें, अब तो कोई मौज़ा ही है जो इसे बचा सकता है। ये कहकर आमिर साहब रोने लगे। मैंने इन्हें दिलासा दिया कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सबसे बड़ा कारसाज है, कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। मैं देख रहा हूँ, दुआ भी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। तुम भी अल्लाह से लो लगा लो और दुआ करो, अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। मैंने आमिर को फ़ोन पर दिलासा देकर फ़ोन बंद कर दिया और पढ़ाई करने लगा। मैंने बच्ची के लिए बड़ी दुआएं की, इस पर जो मनफी असरात आ रहे थे इसे हटा दिया। दूसरे दिन भी आमिर का फ़ोन आया। वो बड़ा परेशान था। मैंने इसे रात की पढ़ाई और मनफी असरात का बताया। इसे किसी हद तक सुकून मिला और दुआएं करने का कहने लगा। मैंने इसे मज़ीद दिलासा दिया और फ़ोन बंद कर दिया। तीसरे दिन दोपहर 3 बजे आमिर का फ़ोन आया और बच्ची के बारे में बताने लगा। इसकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आई है, कुछ खा नहीं रही है और नाली के ज़रिए जो खुराक पेट में जाती है उससे उल्टी हो जाती है। मैंने रात को जो पढ़ाई की थी इसके बारे में बताया। रात पढ़ाई के दौरान मुझ पर जन्नात का एक अटैक हुआ था। बहुत सारे खौफनाक किस्म के जन्नात पहुंच गए थे जो मुझे पढ़ाई से मना कर रहे थे।
میں نے روحانی موکلات کے ذریعے ان کا مقابلہ بھی کیا اور ان کو مار بھگایا۔ اس کے بعد دوسری پارٹی آ گئی، اس سے بھی میری جنگ ہوتی رہی۔ رات میں انہی شیاطین سے لڑتا رہا ہوں، سو بھی نہیں سکا۔ میں نے اسے پوری تفصیل بتائی، پھر وہی عامر کا رونا اور بچی کے بارے میں دعا کرنے کا کہنا۔ کل ملا کر وہ باپ ہونے کے ناطے بے حد پریشان تھا، اور ہونا بھی چاہیے۔ 2 سال کے بعد اس کی بچی کی پیدائش ہوئی تھی، مگر اسے ایسا مسئلہ درپیش تھا کہ ڈاکٹر حیران تھے کہ ہم اس بچی کا آپریشن کیسے کریں، اور بغیر آپریشن کے وال اپنی جگہ نہیں لگ سکتے تھے۔ ڈاکٹر بچی کی عمر لے کر پریشان تھے۔ میں نے عامر سے کچھ دیر بات کی اور فون بند کر دیا۔ میں اس بچی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مطب میں ایک صاحب پر میری نظر پڑی، اور مجھے ایسا لگا کہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہو۔ یہ شفیق صاحب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی تھی۔ یہ روحانی علم میں بہت آگے تھے، اور بڑے سے بڑا مسئلہ چٹکی بجاتے حل کر دیا کرتے تھے۔ یہ اکثر ہمارے مطب آتے رہتے، اور میں ذاتی طور پر کئی کام ان سے کروا چکا ہوں۔ اس میدان میں دوسروں سے بہتر پایا۔ میں نے فوراً ان کو اندر بلایا اور عامر کی بچی والا کیس ان کے سامنے ڈسکس کرنے لگا، اور پھر میں نے ان کو اس بچی کے بارے میں پوری ہسٹری بتائی۔ انہوں نے اپنے طریقے سے چیک کیا اور بولے، اس بچی پر اس کی ماں کی طرف سے اثرات ہیں، اور اس وجہ سے مستقل حملے ہو رہے ہیں۔ پہلے ماں پر سے اثرات ختم کرنا پڑیں گے، پھر بچی پر اثر ختم کرنا ہوگا۔ ہم نے کہا جو سمجھ آ رہا ہے جلد از جلد کریں، بچی کی حالت بہت خراب ہے۔ شفیق صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھائی شروع کی، اور ماں بیٹی دونوں کے مسئلے پر کام شروع کر دیا۔ بچی ہسپتال میں موجود تھی، اور یہ میرے مکتب میں بیٹھے کارروائی کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد شفیق صاحب بولے، لو حکیم صاحب، دونوں کے مسئلے حل ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ بچی کو کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر یہ جانتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں شفا ہے اور یہ کام کر سکتے ہیں۔ ان کے مطلب سے جانے کے بعد میں نے عامر کے فون کا انتظار کرا کہ بچی ٹھیک ہو گئی ہے تو عامر ضرور فون کرے گا۔ دوسرے دن رات 8 بجے عامر کا فون آیا۔ عامر انتہائی خوش تھا، اور خوشی کے مارے اسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے، اور بار بار شکریہ ادا کر رہا تھا۔ حکیم صاحب، کل آپ سے بات کرنے کے بعد جب ڈاکٹر وزٹ پر آئے تو بچی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کی کنڈیشن پہلے جیسی نہیں تھی، اسے سانس لینے میں کوئی دشواری کا سامنا نہیں ہو رہا تھا، اور اس کی ہارٹ بیٹ بھی صحیح تھی۔ انہوں نے فوراً دوبارہ الٹرا ساؤنڈ اور دوسرے ٹیسٹ کیے، اور آج شام کو ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی ہے، اور اس کے دل کے وال اپنی جگہ پر آ گئے ہیں، اور یہ فیڈ بھی کر رہی ہے۔ الٹی رک گئی ہے، اور ابھی اپنے روم میں اپنی ماں کے پاس ہے، اور مکمل طور پر نارمل ہے۔ حکیم صاحب، آپ نے میرا ناممکن مسئلہ حل کر دیا۔ وہ خوش بھی ہو رہا تھا اور روئے بھی جا رہا تھا۔ میں نے اسے مبارکباد دی اور آرام کرنے کا کہا، اور شفیق صاحب کو فون ملانے لگا۔ جی دوستو، آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، اور لائک اور کمنٹس لازمی کرا کریں، اور مجھے بتایا کریں آپ کو میری کہانیاں کیسی لگتی ہیں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں لے کر آتی رہوں۔ تو آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔